ही ऊपर और आ रहे। हाँ भाई आओ, बंदा है। काल ऐसे मत घुस, फिर ज्यादा होते फिर तू। भाई मेरे को पूरा खा देगा, जल्दी आओ। रहने का पकोड़ा घूम गया। फेरे ले गया भाई। हम अंदर, ये बाहर, तू बाहर, ये अंदर। अंदर बाहर का बड़ा शौक था। और बंदा शायद। 5 की गन देना किसी को मिला तो। मम्मी गेट खुला है। I got supplies. अभी और बंदे नॉक हुआ था, 2 स्क्वाड थी इधर। हमें पूरी गैस बाहर निकलते हैं। 3x चाहिए किसी को? 2x 3x। I got supplies. I got supplies. अटका दो। I got supplies. बॉट था क्या? रियल? तो एक और बंदा होगा या एक और बॉट होगा जिसको ये मार रहा था। हाँ मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तब तक।
वहाँ पे। क्या? मेरे पास बहुत कमाल है। Fall back to safe zone. चलो। नहीं है मेरे सामने तूने 70-80 उठाई थी बॉट से। भाई, मैंने Enemies मारा ahead. अभी मेरे भी 10-20 है भाई, सही लगी है। अभी 30 तो मैंने दिए, तेरे पास 10-20 है अभी भी। 30 से पकड़ हुआ है। झूठा। Form up on me. मैंने तुमसे मांगी और क्यों? चलो आओ। रेड डॉट होलोग्राफिक है कुछ? PX से। ना, मेरे से 5 का एमओ। ठीक है, दे दे मैंने। रेड डॉट भी है इस पे। वेनन हमारा मिनी ड्रॉप है। स्नाइपर का सुप्रेसर है, किसी को स्नाइपर मिले तो ले लेना सुप्रेसर। घंटा मिली तो दे दे फिर सुप्रेसर, वो स्नाइपर दे। ओ भाई क्या रेंडर है ये? या लैग है, ये रेंडर नहीं है। मेरा तो एक ही जगह दिखा रहा है बार बार। ओ भाई अटक गया। चला कौन गया? हमें कितना लगना पिंग आई। मेरी खुद नहीं चला रहा है। 3 बार तो रिकनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होता, गोल गोल घुमाता गाड़ी खुद। नहीं अब तो ऑनलाइन। ला इसी बात पे रेड डॉट दे वेनन। ये हमारा ड्राइवर मैकेनिक चलाएगा। ओए बंदे 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 बंदे, इसमें बंदे बंदे बंदे। Enemies ahead. अरे बंदे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वेनन पिंग आई है यार। वेनन एमो दियो। ये पिंग 400 आ रही है। वहाँ एक नॉक करा पत्थर के पीछे, वो रिवाइव हो जाएगा। वहाँ 2 बंदे हैं। नहीं, ये मान जा रहा अपने आप। पिंग भाई है यार। और है बंदे, और है।